Poy, poy. Kinsa may imong Valentine's Day karon, poy? Poy? Kinsa imong kadet? Ako ani poy, wa jam mo. Magdagkot na lang ko ani mosquito killer aron ikaw lamokon. Poy. Poy. Unsa man imong problema ron, poy? Asa man ka karon kinsa imong kadet? Ha? Unsa may imong huna? Unsa may imong huna karon? Asa man karon? Kuyog ko nimo, poy. Ha? Kuyog ko nimo asa ka? Ha? Kung naa kay kadet, ako lay take-care nimo. Ha? Hapit naman Valentine's Day, koy. Poy. Poy, poy. Unsa may imong kuan? Plano? Ha? Unsa imong plano ron? May rugod ka, poy, kay kay kadet imong uyab iring pod. Ako ani wa jam mo. Natay kwarta ron, poy. Ha? Unsa syud ana to ron, poy? Asa karon mong snacks? Ha? Unsa may imong snacks karon? Poy, poy. May pay si poy, poy akong iring kay napay snacks kadet niya. Unsa syud ani mo, poy? Ha? Unsa may imong huna? Asa man ka karon? Ha? Asa ka karon? Kuyog ko nimo, ha? Ha? Kuyog ko nimo, ha? Kuyog tando, ha? Kitang duha mag-date, ha? Ha? Kitang duha mag-date karon, ha? Oh. Napurat. Poy. Kitang duha mag-date karon for karon Valentine's. Kitang duha maglayog. Kita lamokon magdagkot na lang tagbaw ma. Ang dilitas pa ako lamok magdagkot tag mosquito killer. Ha? Poy. Marutot, guys. Ano yung iring mo'y kadet karon Valentine's Day?